wananya wahe Sese News. Assalamu alaikum. Banda umkonsi usukani wa masiwa wakaujunda haruma lesiwa lanzwani wareje moroni yemada itumbi shuli sao wakati unu itisao wino dele suala lialikiana ne mabao darjoka wakaujunda haruma ziara haruma lesiwa lanzwani suala inu le panzala misolinu sababisha uziro wa mliliano shileo bazima baina hima dhamana wa hifadhi ne umkonsi wa husukani wa masiwa letasilinu wa hundu ya shabaha ulahikiwa harumwe wizara ya hizi habari za ndani ulahikiwa husoni mabandhi ya madhamana haruma umshinzi wa mkade wa mahadisi haruma imadaitumbi itisa wino wakati unu ikau bandhi ya mabavu hususon duende sawe magari wareme kondo zihaziza hao mfano demba jini ambani haizo duhunda uluhu wa heshaba hashahima hadisi afanyishia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mlahiki wa usiku wa lelo harumwe wizara ya habari za ndani ndinke mbabi ze mivushi ya hizi natija zilindiliwao uhusu ya masuala ya juzi sao wakati huu. Marhaba menji mwananyasi obe washinda watengele ya harumwe biro sukana masiwa mahususuni waonda ni madhamana waloban hawati pia okebironge ban kanado shida doa za hamzima nani madhamana hizo selulingwa ban doka ya harumwe suala ri hatsibani nili hadithi mwijua mtwaje ninio ya husu ze marturukili za hemaka yende mada muhimu ya mbeani bani mjemjua au kaya sisi yorizamba obanga rjoza bajiku ya ukaya sisi ri hamna mahadisi ya hatu da sina zembaza hifadhi gendarmerie police ukaya wawade makonserne wa husukani wa masiwa haina jogonge husukana masiwa watengelewa waonde hakwa ndo wenyu wote amani waondo wenyu ukaya wakanye security ya yote pia hema raia yaboka ndo jofanya nongo husukana masiwa rahare jakanga rikopero da sina gendarmerie rikopero da sina police nationale yende namna heze namna rakati au yende namna sindika akabane sindika husukana masiwa yinu ngeyafavio wanadamu ni zamali za hao sisi ritedezo habari simavamana usukana masiwa haina madai yote pia usumazo feri riajue riwapare riwambie changa sina usikitifu na mno hele suala ralipalisa rilidiza harumale jafala mola hatu minhu de gendarmerie haukaya ngasarma shiswa shanzwani rikaenda rafanya hazi za hatu hiyo renji anzwani ruziswa ni mavamana walonzo ana tezawa gendarmerie waruzisa kisha karibu hao ndini wose kasha janisa nzwani ka ujara nti selili rikawo rijonzi ani jezani waruzi sandizo ba ya ongoza saten namba hizo de zenongoza ribe anzwani rienti selili ya pomoni ekari hata selili ya pomoni dirikawo ye mana kwa ekari hata fumne ritojole je fumtano kabati mbele na siri dungumeli santi avio aika mjoka e maria garanta yo ujawane renga mapasaje fomati paka de fomati tonani rikore direje rijundu na nzwani rihate selili ikawarenza tukarza fanya hata bamada itoka ontipi arumai Yesu washanzwani ya hongi lazima ndo ile kasi ndo amani shaba za jadi nzwani ojabo tasinondunga bazajiri namna kwa wata bahati bora tulo nzwani abdusmitrizam au kema za feru nzwani wajabo taswaje waundu mbokaya ze marturikiliza magari za disopula zisobonti kwa tuta marturikili ito marturikili ya shule ezi zinanda sisi ripara numero ni ruzi madhamana wa hifadhi ukaba nungarisha habari unukarize plaki za ngarize poa utaba yapo ni namna hiyo rambe yapo ni namna hiyo yeshitiwa ndo uporani kwa maske sisi ndiri loba timani mazoferi sindiri hifadhi mazoferi yenjema dengesi sama ndiri kufanya haina ngo rizijua kweli zote zemba za hifadhi ketulazimu wazaza ukafanya rizijua hizo kweli shanga wa concerne ukaya sindiri miliki mazoferi banengere karizi juu hadisi nurambara zihale rambilo kaya baraba ainunga ndo wakati fulani kada kanza ruone marturikilation ya plastiki mathalan batujira beka ya plastiki namnaje warambie esabatu joka urwareleze maraia ni mazoferi ya hatu ruwapare aruma mwana no toka onti pia baina ya zamana ya za seluli ne mabavu rijelo walezeka banu warenga hatu warantia hifadhi ya daula gendarmerie nationale ka
partir ya soko fulani ikawa parta matriculation ya gari vokao yo ya plastiki haongea namna fulani kati ya shuma wajo mobilize le gari amdhani ya ukakarta jo karende harmo wakati wajo kawenda mziro hamani namna rilio ataba wakati lunuwa sha oenda nzuani shahe namna hiyo repararo je ramlokaya izo yono ti ala wangu jao ya daula magaradi totolo azenme ba hizo ra pasane mazo feno nzuani wabo angazi jao sendika ndo angazi ja wakauja nzuani wajete balbala waripulia za nimero za magari zatu wabana nimero za jina za matrikili zao wajiwa kazi yo hatarinzi bobe siondra karma iswa shawandu baike iswa shawananya asira deplacer na henda rakanzar kazo nongo bokao sikar tuzijua sisi watu wanapara na jua za habari hizo katika shawiri haukari para bakati mpaka ina nongo rizifanya walimwambieni ala kuli hali sheza hatukosereza usuma gari ya transpori ezinji ila vimori tora shawiri naam shaoto juha rambe magari kapulao ze nimero zipula zilatiwa mpaka ukane nimero ya shuma hena mnara kaishi yao igonzwani ngeukaze mpaka ufanye balai yazi au komorotiki baike gazamba kwa zonda abo tine namna yobarisha Captain Tofiki yezamba ukaya kajamba ukaya do yazi au komorotiki shamba ukaya ngazumda kaze pa ya kaze plaki e martrikili irambura baike mtadare ngemba wakaza ikenware bla shaina mnara ziparta hula ukaina haina plaki ya plastiki ikawobo weke zanongo hizo ziridisa susukani wa masiwa rijamundu jari confirme urukaya oze magari pia arengwa mobilize wazoko eli yafungwa yarema na la manda ukaya kujaka ujonde kaze plaki na wejali vae ila manda rijaru uzisaka ezinzi la ndao binga zono ndao na banu sharia ndao milao beinge shahali wanu so sensibiliser rangba yinu de code ya 2006 ani ini voto rangu 2006 ena mnaraishi rizana mloka bali bana to wakati bainga 2019 2020 itoka lazima riparona bila sensibiliser kwa banu yanti yenu haina mnungu alinono mtango hao usukana masiwa walinono mtango hao na banu usukana masiwa uliwaba ha otidoka neno wakati wajua fanya grefa baizenzi tinde namna hiyo sisi rikarona na iswa daula esikara parwa bet salama mimi hunda mina kauzirongoa tambira iswa daula kaya ekasukana masiwa haredwa njema yeuzamba ekaharedwa mbi yeuzamba sisi watu wakata gendarmerie wa urenda zema karjahara shale wao warende mbi ena mnaini shahifadhi ngoni sauka ya zialama kazitimbe nufu ngabo magari ya magendo menji yarenga mabao ya virahale magari ya nyumeni ya randi harume magari rudi wahakikisha ukae masihu ze nambari kazitimbe nufu na gabo magari menji ya luharoma ufujari zerongo hizo kamtuzi amini sisi ngardo shindarambi ukaya memto njamba bobe za utofu jari gari amino kwa sukana masiwa katatanga fujashi ya uhifadhi ya maraia no fujari hakanto amine kawende mwaku abaha hawende bajini hawende washidi hawende malawanti pia na hoja unanga veseli na wakati uwe wakaiba mbe wakaiba mbuzi wanadamu wakaujirugulwa shabaze solilizo zije za haja lakika ufujari wakauti garjo subutana ngefufuka wakauti karna ushinda rabe kaya wisa cho winji hena mna wakaya arma 50% ngar aminio kaya etra 5% ibunguza etra 5% ibunguza yabo yeba kisha ukareke territoire tena namna mbabia baki joko baki namna ratoshida rohe harme problemu hinu ebeke kaje za ufujari hakika sisi batota singa rwanunu ngarumbizio ngarumbisao za mbawa zaifa Walungwamba usukani wa masiwa kwa tina magari shango na mazofera swala yongo mjeleza oje obe ninga amini ukaya usukana masiwa ndu alobanu pia ekarla fru arengeru watanganyo presque wenji wale sawa magari ya taxi ya magari ya hao personnel amjoambia kawa tatao motima ili mara rumani loban yao ya hatu su personnel ya weka ngota hogarla raia ya ka shofera mbele yao ka kundi wa magari mashashi gane mu yao wenye mbele yao yone mana bako sukana masiwa wa aminio zemvu zao ngo aminio mko mazima nao ya ukaya mucha mazima unu mwendo mzima aba haza nongozo tipia ina nongozo fanya mabavu yote tipa kwa zijua au kaya usukana masiwa waendelea yao ina mna lazimu waendelea yao mlahiki wa wizara ya habari za ndani haruma mahadisi leta silalelo ngabo natija zikomeshe hao haura maraba menjio benzo kweli
riparwa wizara haurizita wizara wa hizi habari za ndani au kayaka nga sinema transport terrestre yoye hatu ekani jao ministre de l'interieur izostahiki akaondoa lolo hifadhia hatu ya daula wanaondoa lolo ni amani ya hatu lonyo bana wenge sisi ronda na interieur au kaba ngambia ndo bobe sisi arumetsinu ngalindo na fumvulito shashi wano rilitsange arume daula na wotu kari tsanga arume daula handongo mbindongo njema ngarwambia okaenge sisi wanu okari manipulewa hausi wanu bokanga dungao memi mabeja wa jabana menu ma opposition wa kabana menu ma commerce ngo karja paro kubalira dunga na sina haruma mungu mzima ndio haruma greve si ufanya greve shaya hatu kusukani wa masiwa ya bori kadharone sedaula ukaya sisi ngasima independent karna kubali wandu toka wati pajar tanga yo jambe kana rafanye greve kanga fanyo greve yo ya hatu personnel si sukani wa masiwa ngebanu ngabonda zizobira au wakati uno wakati uno unaona na habari za ndani mahadisi ngaendeleao kajazia wala watu sisi zorataha karjara ukagalitola mbule nimero hizo kwa le marturkiline pulwa shabanu etiduaze ukaya ze nimero zinza plastiki hata travunga fanyao haubane kangara dawre ndera ziyezo ngo zinu banga sina wana wakomori ngasina bdere yabo aduja na wasaya na twambi lokaya wana wakati fulani tunofanya ze nimero za plakizo na mwende maza mashini za shuma njomdo kaza mashini za shuma jayazi ja komoroptiki bazira bakar tuta ya babatu sisi ukuwangali bawempo abomba na mkomori nguhundo sawa na yazi sawa na komoroptiki akakarna baka watsi akawa wandu waliba empo wa mwana jamaa jafanya commerce chato watu bao no hunde sisi ndo interior leo ritao kana kila zeni nimero za zuma zinu hizo kweli cheza plastiki haina nimero ya plastiki joane haitutofura jao yobolwa gilazima ina nimero yo itojora mbulwa ijerike hensi riwoni ya ladhimu ipula ya ladhimu itipula shabano nimero ya plastiki yoke tutakeza kuturomba nimero ala kuli hali ngabo nimero za plastiki wakao ngizono arebla ngora mbeno yani ngabo ngonzo ambe ngabo ndo za banda banu itondizo tinamba tinonja makabo ndo za bandaya ngabo ndo kokora zifanyishao tidena mna lazima zifanyishie ngabo ndo zifanyishao bokao kachafanyishia namna lazima zifanyishie haukaba nu plaki yino muhimu plaki namna rele warumekoti umuhimu bekeno arebla urambwe marturkili ya nimero bomasi wa made heliza hamba ne hifadhi warambwe nimero kanga boko kato izokweli manukarna ujo hamba kaya kabati nimero stombi ngabo nimero zilombi haukangodo mundu 5 itilwana hapo 1 2 3 4 5 shehamada hizo nazipulwa ezirambulwa kazi no nimero za strike zitipulwa muna meswala insi ya kaya itefijo hata irunde shabatu litaha he hadisi hamba ukabanisire ushahidi la kadara soterieri wamba kabanisha hatu sukana basi watu fanya greve hautu sabotensi bana ngafanya ono goko ketulazimu zero ngalazimu nisaidiwa na saidiane hasoti pia zero ngoza kaulazimu gendarmerie wazifanye mukao kazi na tabalbala armenti ngejoki wazame wazifanya zitebalbala ngejoki sisi warikeza zifanye ipare mabavu kangeta balbala yo sisi nachoka hitia shwa katuye zembao za hifadhi ngojoka manja balbala inusensibiliza zofanyishia yake tofanyishia inja balbala ngodwarengeshema bayino ngo inuri mnikayo ya sensibiliser izo ngo zikatafanyishia abaro mwana ngarenga magari ngarisha grevu na fijo yabo kweli katafanya devoir hapo ya style ya izo ngo shekane namna inu alla kulli hal tideli yani karele kana joka namna inu rigono mazafari ngoro ila ka karongo mbabi yonga chorongo haina joka kaza tipashanga chorongo arabitide namna inu kana namna inu ngarjo made heli nurijibi wa makosa kati namna ngarjo matide namna inu zenogo sede namna inu namhakikisha ukaila la greve ya luvumbulwa ikaza kifwao yo kariti bobe nasi wakati mwingi katafanya greve banu na wote kaina lengere vuriza ntumari nzima kwa atofanya yote ndio hiyo sukana masiwa leo kwa taoza yake zao ikawa hata kajakiri hena mna lazimu yulo katafanya greve shaketina manodo jorfa ngarjo zita hamani namna zita leo kari zita hata kajakiri hena mna inu ngasi kufanya greve ngarjo fanya ikazi hata kajakiri hena mna zita zaladi Kapten Taufiki usiku jana harume majadiliano hazibitisha ukana katu impose mahala mahususi ya ufanyaze plaque d'immatriculation zimu. Est-ce que ngabo ndongoza banda abantu hau nyinyi
msible mahala ni special kao ibidize nongo zinu ze plaki zinu mahala ibuzifanyilizo vanu izora kanza zambe vanu barika kapten Tofiki hapo kaya kaja sible mahala fulani izoba haine mazoferi yesi deno mnaba wamba kampaka kwa morotiki mpaka yazi engarjo kamba kweli ya unabo kana ujua na mwene mafanya kwa morotiki na mwene mafanya yazi ijo zamba nimba kapten Tofiki hapo kaya minja wambia ukana mwende mahala fulani ndo afanye amzamo ro kapten Tofiki wa Bukaya harmo interview jana kwa Bukaya karjambulo kaya na mafanya yazi au kwa morotiki para por wakaterlonzi wani raja banu lobanu rambilo kaya mpaka yaza kwa morotiki zilishangaza shai jaba harmo interview amba ka banu baike bao lirenga likazi waru ngale gari wanu wana kainu wale bla ha yabiyo ni zakabla vimu sha nyunguiti sha fiti sho jioni yundi hale bali yangu nata leo kabla vimu bajinu wacho watasamba kwa fanya greve wakaulina na jina yora sayo kawacho wamba kwa fanya greve yewa sako ngojongo ngejomba kwa sukana masiwa wafanjia waru magrevu na kwa fanya preavi halafu joro ngone barengo ndera fungwa balifanya violi ya sharia na hizo zilizomarenda watariziombe yao na sigari miliko wanduwe jende mana ukongara cheme zao haje kuka zenongo tidena mnainu zenongo na dozi jua reftashiana babane amani ya hensi inu tibaya wanata Marekani bobe Marekani wanaona zepisa tipisas wanaona zemvu wawaba amatongo bwe mahadisi na wanaona zetizobonze hata waonde mwelewano fetizenti ya hatu kwa kubadekaya sida munzima si wandu wazima sikama tina mna kwa karna zarelewana kakarelewana nasema hiyo kabati shaina mnainu ngejokta balbalar mweti mfikiria ma risala yanyu ikanti abantu wajo kaulindilia mahadisi yanyu ne wizara ya habari za ndani wa hakadha harumwe mikonsi ya hanyu kanga bodhamana mzima wanzo ya ruhuwe mbabi harumwe matamko ya tekelezwa abantu kabati taradudi uhusu ye zemada zalikiana na masuala mananya si machozi wa imkaidi machozi isho wajoli haindi shona joli ha ukana narukubaliana ukana garshukuri yao ukana endini ya mwado kuma Tofiki ifanya rijibi yo mwadoni ukana siku ya kujara liteze gazi haripara amagana nzoni garili kane gazi mazofia tuliwambia kama nangu dakadha garili kane gazi ristay kwa jarenge magari akaya hindu stay hakane gazo garili shi safara lelo karjilo azizi la dauri ingawa risala inu ngasubutiri ambi ukana ngarikubaliwa kakuma Tofiki hashashukadi izo ya hamba jana ya beheni gari ilijoro heli gari la retewa lende ayazi yetsili ya kuhamba shema ewa wanahe ashantaro Amerika waru mwasopare warenge magari lo akauzamba nganyina udhibitifu kani shoferi watu aretewa gutopulona merosa ayazi yapaka kwa Tofiki banulio kujaza bema ashantaro Amerika wao abo do poshe akwami susisula juzi na wewe samba mimi nsilo jona bekara ministry ka rada ya mema gari yarengwa ndishara merudo hamba kwa dorengo magaratu ngamina melo zibitifu ya ukana wakati rambilo kana zegaziri zitaha hapo sikarti wa hii sigarele wao sharia ngarikubaliwa hifadhi ya watu warifadhi jeheli kasena merosa plastiki ngabo silo mbenufu hamaliza aya za kortiki shawali wana komrudo asifanya kwa Suzanza subitiri zambi jana wamene sabo kana wahe wabebesha gugola mndri nalikasena mero yiwe kenje ubari ekane namna hiyo abu amanija narire moto kwa Tofiki kana ngarubo shomara haba eka kweli namna hiyo esha gongola mndri ina merone ke buhari kenje yihe romone abo mwanzo anakomra fanyazi na watu banayazi shasi si wasaya kana tukubali le shirika le zongo za hatu za magari zitorongozi zibe wabonze na mpaka sina na komori wasoma wahaja waliona dhamana waliona ruashe waliona wasaya walidao eko afunzwe masutubo bopeni gartos jounga jounga nyama dhamana bopeni ekina wewe bopeni usanga dhamana au miliki au mitia inu nganzo wambe so soda zabari je uje kibanu sabeza hangu ingawa tukaza mfurizezo ngo hizo ngambio kana sisi kwa Tofiki gari aminio ya ukaza ngo zirungu zijuo yede urisomozo hari paraize gazi riste kwa sigarlatu la rewa gazi haya buka ralertewa rabe mazoferi kaban araban no mesujao haini gartso kana gazi ngal jorengwa yesin zila da hubizinu nzua sukana masiwa ikawa kanzwani kwa jawahi wa petro jaba notoshaka magari arangwa pia yabo igartwamba yokudeta gartwamba yosukana masiwa ngwanzwa swabonti na sigarambua ko sukana masiwa ngwanzo tafadiwa
na sisi madhamana rilo banu karno karati hauka linu chama ralifanya daula warisinye warikubalia wakalo kirilo rizo ngoni hauka amjokana anzalika dokira sabo tijao kudeta kuzamana ulirumo kato kirika votiwa sukana masono votiwa wana korojo roha bana ingaba ngarambia au gendarmerie yaukana na wasite usukana maso watu kako achado wapara waambie zo wafanyao karno do wala haba tuma krefu sito sitofanya amsudu habi wapeni karno do wala ema tofanya krefu lelo garsite hiyo ema zona watendea wahatu wabarisie sima zona habafu shabisi bibi sodo wapanku makaramba kupia kwa mitsamiguli na mbeni yanso hapo yemi zoma na wabafu msosi jua nitumlo ka ngam amina message bi gendarmerie abanga mimduhiri bopeni ngapo kana nangu roba bashe makatakiri ananua bese ngurofu makomanda na baga lazima ya kiaho ivumbue ufehio au henio ngapo kana mwambia hapo open ngamrongo wetu livumbabi shainde kihangu madamu mwanzo ndo ile okana sikado jorongwe sawa akema ji yakina omenge bidado he andu ewa so ambao hari ngorongo kifoma namji okimila nansi no njazo ya boben urongo hambabi wanunga bo mentalite ya mwanadamu tijoanzo ni shiliao wadoka radhi uelewa ya ukana linu bumba shana to bungu zambabi ekangwa tabihao ili uelewe ukana mtufumana mji shaunde zaki za watu sawa amani na serikali mimi ngamamini ukana zenongo jiro mtijwa pia atumana zalika tuzijwa baba hatumlesi sho oandruikao wa mzigiza do wamsawa ngamani kaza ngozipia kwa uzirongo zipia katuzijwa ngengu zijwa katokubali sasa jaunu akajuzi bobe lemela mafrenja bala juzi mafura ratao muone za jiri juzi mafura ya haba nkahunu na bale melingi bana yala timalesi ya bidia biremna ila akawa amenyoe siyamba bahatu atumani azali abweni bahindu ikawo eni mre hantu abantu nganzadi lishe sisi hantu abantu usukana maswahu radilishe mazoferi walindao ekaba chiri problem kwa la mate ngombe usukana maswali mabiti usukana maswali jana makatu zijua karno kata yari batu ritodo la hulwa handongo ritodo zijua kanera hulwa ne masoferi abala katu zijua tonda serikali ya watu wadori para heni wanzao ngatoka batima nao jizo wara kabatima nao rasifanya ha amani na usalama ekatro ngwanai ngamtao samambabi bopeni sha mimi ngamuroju kumunziro bopeni au kama ngoni mawe ngosedo serikali watafado sukana masiwa Fikiria mwana mama tozi ikahuwa solidari ya jamani yo mwanzo ufanye fukuo ujusebwe hundenyoha raha aukanga muhono mfubi nga muhono mshashi harumwe masuala yao dokaya sisi uruma watu rijuze wa komorezi jireo haina mkomori ajue shimtambisha mashawiri ngayonda iza bidi wandu wabirenda hii enzia ezenda zindazi mwana mama tozi sikaritiji wa hujusa le chiva la dingo lao riutendeze na betende sido uruma wa watu uruma wa matangazo eza jiri hindi eza jiri tezi eza bidi wandu wajipange ndazi wahakadha mfikiri ama urongoza wandani na wabandi yanayoishia abonge wananyasi wa usukani wa masiwa mfikiri ama risala kejaka nyinji asiran lotoka ya mahadisi ya bulwa yabo mfikiri ama isuale yalikiana unzuhaki zema zofera isuala ndaji suala ikao hata mpaka dabaha usukani wa masiwa mwana mashema busenga wana ndubihi utahari timiziri bae nukaya garjobe shelea emaraia maraba menji ndu wenji ukawa warisitoni harumwe hadisi inu garjobe shemaraba nana batu ngardiridi wabe mazoferi kana wakemakini baiyo ndi namna wakati wanu jonga ndongozi disi wanu shakija tongeza kabala wamenya ndongo dirwa amini ya ukaze ndongozi inu ngurwa hachilizo kaya karjazi jua ukakarja kauno maswani sharjarjezi parisa shagar amini ukaya harumwe mikoti ya hema bavuyo tipia siwana mbaba mzima mzaze mzima zembana zinu ngarjonde sata umwimu haisha mashinu shibaki karna kubali na debana jerundo wanu wanzo sabotesha mashinu hawari menjelesha mashinu shangar joeda hata da sinu wanzo menjelesha mashinu karna waba nafasi harumwe suala inu na wabesha marahaba na wabia ukaya uwarishiliao nani maraiya hatu ni mazoferi ngarwa mikoma kishika za kawbira zibiri ngarombo mnyezu ngwe muvuma kawbira ila tiriretsena wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wananya wahesese nyuza abanundo likaza ukifwe mahadisi yanu uhusu ya maelezo ya husukani wa masiwa harumao mjarada uhusu ya mabao ya hizi nambari ikao ye hifadhi wahakikisha ukange tahawe nambari kembenufu
watina taradud na ukaya hunu siwani suala hilo le panzala mwisolinu rekanzwani rekamwali rekangazija ikabaoni rikaanza uvenufu na maelezo harumwe suala hilo amfikiri ama babulwa mahadisi ya joruhusu wandu washinde wahunde namna ya mrwaliano na mkonsi hafaida ya humshirikiano baina hifadhi na usukani wa masiwa ukabanu wandu wazima sha muishie maelezo ya usukani wa masiwa kwaja bula mahadisi kwaja laho kwaja zijua halawama za wakansi haruma zensingo zao shamfikiri ama rishie maelezo yabo ngarjo sana husonirenda uri tsansawe rijwe natija ndazi za parhaniha ngari mshukuri au ni zaid hostamilifu hanyu asantoni.